ॐ श्री सरस्वती द्वादशनाम स्तोत्रम्। सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः, तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। श्री सर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी, अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना, हंसस्कन्दसमारूढा वीणा पुस्तकधारिणी। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी, पंचमं विदुषां माता, षष्ठं वागीश्वरी कथा, कुमारी सप्तमं प्रोक्तम्, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा, एकादशं तु ब्रह्माणि, द्वादशं वरदा भवेत्, वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चैव चतुर्दशं, पञ्चदशं च श्रुतदेवी, षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, तस्य सन्तुष्यति माता, शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री सरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः, तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। श्री सर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी, अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना, हंसस्कन्दसमारूढा वीणा पुस्तकधारिणी। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी, पंचमं विदुषां माता, षष्ठं वागीश्वरी कथा, कुमारी सप्तमं प्रोक्तम्, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा, एकादशं तु ब्रह्माणि, द्वादशं वरदा भवेत्, वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चैव चतुर्दशं, पञ्चदशं च श्रुतदेवी, षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, तस्य सन्तुष्यति माता, शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री सरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः, तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। श्री सर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी, अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना, हंसस्कन्दसमारूढा वीणा पुस्तकधारिणी। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी, पंचमं विदुषां माता, षष्ठं वागीश्वरी कथा, कुमारी सप्तमं प्रोक्तम्, अष्टमं ब्रह्मचारिणी,
नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी
अज्ञानतिमिरन्हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरन्हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरन्हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्
तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः। तस्मान् निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती। श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी। अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना। हंसस्कन्दसमारूढा वीणा पुस्तकधारिणी। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती। तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी। पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी कथा। कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी। नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा। एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं। पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः। तस्मान् निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती। श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी। अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना। हंसस्कन्दसमारूढा वीणा पुस्तकधारिणी। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती। तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी। पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी कथा। कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी। नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा। एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं। पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः। तस्मान् निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती। श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी। अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना। हंसस्कन्दसमारूढा वीणा पुस्तकधारिणी। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती। तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी।
पञ्चमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पञ्चमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पञ्चमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः
तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरन्हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरन्हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरन्हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं
पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान् निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती। श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी। पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी। नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान् निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती। श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी। पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी। नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पञ्चदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान् निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती। श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा
वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पंचदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान् निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती श्रीसर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्यावहुविकासनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्दसमारूढा वीणापुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पंचदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्यार्पणमस्तु।